आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने शुक्रवार को आसनसोल के शीतला इलाके में भारतीय जनता पार्टी के जिला पार्टी कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन किया। इस मौके पर उनके साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष देवतनु भट्टाचार्य भी थे। पत्रकारों ने पूछा कि जमुड़िया में मंत्री मलाय घटक द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया है। उस सभा का आयोजन इस स्थान पर किया गया है जिस स्थान पर कुछ दिनों पहले भाजपा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी द्वारा सभा का आयोजन किया गया था। तो इस पर देवतनु भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभा का आयोजन किया जाता है वहीं पर टीएमसी की तरफ से भी सभा का आयोजन किया जाता है। ये दिखाता है कि आसनसोल में कम से कम टीएमसी को ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में लोग आगे आ रहे हैं और अब टीएमसी का जनाधार यहां से खत्म हो चुका है। साथ ही इस मौके पर उन्होंने और क्या कहा, आइए जानेंगे ये सब कुछ। যে ইন্ডাস্ট্রি নয়, আজকে শিক্ষা বলুন, আমরা দেখতে পেলাম আমাদের শিক্ষক শিক্ষিকারা তারা আজকে যে দুর্নীতি হলো, হাজার হাজার শিক্ষক শিক্ষিকার চাকরি চলে গেল, গ্রুপ সি গ্রুপ ডি তাদের চাকরি গেল, কিন্তু অযোগ্য তাদেরকে পিছনের দরজা দিয়ে তাদেরকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নিয়ে তাদেরকে চাকরি দেওয়া হলো। আজকে দেখা যাচ্ছে ওবিসি ক্যাটাগরিতেও লিস্টেও তোষণের রাজনীতি করার জন্য যারা যোগ্য তাদেরকে ঠকিয়ে প্রতারণা করে শুধু ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করে আজকে এই সরকার, মমতা ব্যানার্জির সরকার, তারা মানুষকে প্রতারণা করলেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের সাথেও যে এই যারা এই মুখ্যমন্ত্রী এবং এই সরকার যারা তোষণের রাজনীতি করে এসেছেন তারাও যে জাস্টিস করেছেন সেটাও নয়। সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা তারাও বুঝতে পেরেছেন যে খারিজি মাদ্রাসায় মুসলমান ছেলে মেয়েদের নন সায়েন্টিফিক পড়াশুনো করিয়ে তাদেরকে মুখ্যমন্ত্রী শুধু ক্রিমিনাল বানাতে চান। আজকে সরকারি কর্মচারীরা তারা ডিএ পাচ্ছে না, রাজ্য সরকারি কর্মচারী তারা যেখানে 18% ডিএ দেওয়ার কথা হয়েছে, কেন্দ্রীয় কর্মচারীরা, সরকারি কর্মচারীরা তারা 55% ডিএ পাচ্ছেন এবং ডিএ দেওয়ার কথা বলা হলেও মুখ্যমন্ত্রী আদালতের যে নির্দেশ সেগুলোকে পালন করছেন না।